ट्यांकर बाइक धक्कारे 3 मृत। रायगड़ा जिला काशीपुर ब्लॉक टिकरी थाना मसूरी पदर छक नटराज पेट्रोल पंप निकट में विलंबित राति बेआईन भाव छिड़ा होइतिबा एक ट्यांकर को बाइक धक्का देबा फल बाइक आरोही समेत 3 जनक मृत्यु घटी। मृतकों मध्य जड़े नाबालक रही। मृतक माने हेले टिकरी थाना अंतर्गत महतपुर खुरीकान गोविंद झड़िया पुओ नरेंद्र झड़िया 25 वर्ष, मुन्ना झड़िया पुओ उमाकांत झड़िया 14 वर्ष, जग झड़िया पुओ टुनु झड़िया 23 वर्ष। ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଟିକିରି ଠାରୁ ଗୋରଖପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଟିକିରି ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଟୁନୁ ଝଡ଼ିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। पुलिस और काशीपुर तहसीलदार अनुपम आचार्य घटनास्थल पहुंची उत्त्यक्त लोक बुझासुझा करुवा देखा मिली। रायगड़ा जिला प्रतिनिधि संजय कुमार नाग का रिपोर्ट, फास्ट न्यूज ओडिशा।